Unat mo. Unat mo, boy. Uy, thank you for the follow, ah. Sebi, thank you for the follow. Captain Karaki, Team C, thank you for the follow. Oh. Isa pa? Johnny, thank you for the follow, ah. Laging ko muna kukuha, no? Isa pa ba? Mag-price pot kaya muna ako. Sinong wala pa nito? Kunin nga natin to, pre. Collect all. Uy! Ito ako, kamukha ko to eh. Uy! Uy! Yatay! Uy! Ano yan? Uy, dami ah. Dami insan ah. Kamukha ko oh. Kamukha ko eh. 80. Tuloy ba natin? Comment 1 kung itutuloy oh. Teka lang, may mission dito ah. Ano to? Oko. Tuloy ba natin to? O wag na? Eh, gagi may discount. Uy, 0! 0! 0! Eh, gagi may 0 pre, 0 lang. 0 UC lang pala oh. 0 UC. Hello, Doril Trace. You want one, bro? Share my life, bro. K-Real OTF. Good morning. Wala talaga. Boss Nix! Nasa Dubai sila ngayon. Comment 1 kung tuloy o hindi oh. Kagi mo pre, lala ah. Lala boy. Reb. Skip nga ni number 1 tuloy. Nasimulan mo na, ubusin mo na yung UC mo. Kiss mo nga si Foreman, makuha mo yan, kinukontra ka eh. Si Foreman kasi nakaganto si Foreman eh oh. Nakayakap sa puno ng saging. Kagi tuloy pre. Malas ah. Sino kaya malat dito na viewers no? Paisang skip ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo akong turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday ha, merong Bardagulan. May ano ha, tuwing 1 PM. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 PM. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, naka ano. Ito, kasi ito, no? No? Itong dalawa, ano, bag. No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 3 10? Skip. Sige, pag umabot ng 300k, tap-tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap-tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayaw ka na, ano. Si Baka malas yan. Kaya nga di nakuha, si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung ano eh, yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry! Hello, Gemana, Dairus, and Guasdan, Arbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Ian. Dapat kanina mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pa rin, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka. Sige, isa pa. Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote. Puro emote, boy. Puro emote. Puro emote, yaday. Awang-awa na ako
ako sa sarili ko eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Ngayon, skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Oh, Trages. Uy, click yung heart me dyan ah. Thank you for the follow ah. Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa pa? Comment 1 oh. Isa pa oh. Sagad na natin to no. Bad trip na ako dito pre ah. Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko ah, huwag kayong maingit ah. Di ka kayo pairamin nito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na ya. I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko eh. Yun yung I feel the lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng ano, Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pugi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw nyo na pala ako mag-spin. Ayaw nyo sabihin na Ace Pugi. Ace Bungi. Ace Pugi! Hindi Ace Bungi. Uy. Hirap niyo naman pa rin ano. Please. Game. Dalawa. Bang bang. Ito pa. Bang bang. Wala talaga, boy. Wala talaga, pre. Taragis na yan. No? What the heck? Ba't kaya? No? Malas ka ba? Malas hindi Ana. Malas ba? O ano? Suko na. Andito na eh. Tingin ko ito na yun eh. Isa pa ba? 10?